ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ବହୁତ ଇଜିଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଏଡ୍ ବା CUET ବିଏଡ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍। 2023ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍। 2024ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଡିସ୍କସନ୍ ଏଥିରେ ଆମେ କରିବା ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ତ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର +3 ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ ବି +3 ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ନା, ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଥିବେ କିମ୍ବା +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ। ପିଜି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଯେ କେମିତି ଇଜିଲି CUET ବିଏଡ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ CUET ବିଏଡ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ CUET ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଖାଲି ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ିବେ, ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ ଆପଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ 2023ର क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ଆଉ ସବୁ CUETର ଲାଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ କରିଛି, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2023ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଛି ଆଉ 2024ର ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି CUET ବିଏଡ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା, ତ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସିନା କରିବେ। CUET ବିଏଡ୍ରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଅଛି, 10,000ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ଭାରତର ଯେତିକି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ସବୁ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଯେତିକି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବିଏଡ୍ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ CUET ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ତ ଦେବେ ନା। ଆଉ ଫର୍ମ ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଫର୍ମ ଜଲ୍ଦି ପକେଇବେ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କାହିଁକି ଲେଟ୍ରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ପକେଇବେ ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କହୁଛି ନା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଗତ ବର୍ଷ 15 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ଇଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 4 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ। ସର୍ବମୋଟ 75ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଥାଏ। ଆପଣ କୋଉ କୋଡ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। COQ-P03 এই কোড, এটা হচ্ছে বিএড র কোড। এই কোডরে ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭଲସେ କାନ ଖୋଲିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ତେଣୁକରି କୌଣସି ବି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେନି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା 80 ରଖିଛି, 100 ରଖିଛି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ, ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଯିବେ। ମାନେ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ କଲେ 75ଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମର ଯେଉଁ କୋଡ୍ COQ-P03, এটা ହେଉଛି ବିଏଡ୍ ର କୋଡ୍। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯିଏ ଟପର ହେଇଥିଲା ସେ 187 ରଖିଥିଲା, କେତେରୁ 300ରୁ। ତାମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଠିକ୍ କରିଥିଲା, 187ଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କରିଛି। ମାନେ 187 ସ୍କୋର କରିଛି, ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ 4 ମାର୍କ, ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 46ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଠିକ୍ କଲା। ମାନେ 75ଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 45ଟା ଠିକ୍ କରୁଛି ନା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟପର ହେଇପାରିବେ।
आमको टॉपर हेबार नहीं। आमको टॉपर हेबार अछि कि आमको गोटे खाली बीएड सीट दरकार। तो विनम्र अनुरोध आपण काइंडली कान खोलिकी शुणु। एमिति कौनसी भी प्रश्न करेनि जो प्रश्न आपन को आसीबो नाही। आ मु आपन को लाइव प्रूफ देखैबी जे आपण माने देखू देखू केमिति 45टा माने अधिक करि परिबे। 75 रु 45टा आपण देखू देखू करि पारे 50टा। 45 रु 50 भी आपण देखू देखू केमिति करि परिबे लाइव प्रूफ देखंतु। ठीक अछि आपण माने रेडी। ठीक अछि तो सबु सांग मानको लाइक और शेयर करके जणाई देबे। आ चैनल को आपण नुआ अछंती देन एबे सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन कर देबे। आ ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे 2023 रो लाइव प्रूफ थिबो। 2023 रो क्वेश्चन भी डिस्कशन हेतिबो ताकू भी देखिबे। आमे डिस्कशन वर्तमान करिबा 2024 रो लाइव प्रूफ। 2023 रो मध्ये आपण यार डिस्क्रिप्शन रे अछि ताकू देखिबे। आउ 2022 2021 20 19 सबु अछि वीडियो आपण ताकू मध्ये देखिबे। ठीक अछि आगो आपण प्लानिंग वीडियो को देखिबे देन आपण एप्लीकेशन को जाई कि सब्सक्रिप्शन नै जिवे आउ सब दिन क्लास करिवे काइंडली। ठीक अछि आसंतु। ठीक अछि हमरो टीचिंग एप्टीट्यूड पढिबो हला। टीचिंग एप्टीट्यूड रे हमरो सिंगल मार्क भी आपणकर कटिबार नै सियोर सर। माने जदि आपण खाली टीचिंग एप्टीट्यूड रो थ्योरी क्लास देखि देबे आउ डेली आपण क्लास करिवे ना सब क्वेश्चन देखु देखु आपण करि परिबे सब क्वेश्चन। ठीक अछि देखंतु वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन माने कोउटा कला बेलकु माने वर्बल गाइडेंस बा आपण कहि पारंती भाषण बाजी द्वारा ताहा हासिल करी हुए नहीं। कोउटा भाषण बाजी रे हासिल करी हुए नहीं कहले देखि आपणकर जेतकी भी देखंतु हला कोनोसी भी स्किल गुडा दक्षता गुडा धरा जो आपण कंप्यूटर्स आपणकर शिखिबे मु कहबी भाषण मारी देबी गुटे आपण शिखि गले कि शिखि पारिबेन। तो लिस्ट इफेक्टिव कोन हे जिवो स्किल्स गुडा कोनोसी भी स्किल्स को ना वर्बल गाइडेंस द्वारा केबे भी आपणकर हासिल करा जाई पारिबो नाही। बुझी गले तले एटा आपणकर जानि गले तले कोटा हे जिवो ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड। एबे आकु आपणक पई जिबा। ठीक अछि परवर्ती क्वेश्चन देखो देखो करी होबरे देखु देखु करी होबो। ठीक अछि मु कहूची परा आपण देखंतु एठी क स्तंभ सहित ख स्तंभ आपनको सजाया पई कहिची। जेतेबेले भी एई भलिया आपणकर मैचिंग प्रश्न पचारिबो ना आपण ए ऑप्शन को देखु देखु भी कर दे पारिबे। गुटे आपणकर खाली देखिबार अछि कोउटा मैच करूची हला देखंतु आमे जानिचे फॉर्मेटिव माने आपणकर कोन जोटा हमें क्लास समय रे करू किमा क्लास रो एंड रे करू ताको हमें फॉर्मेटिव बोली हमें कहि थाउ। तले कोउटा हे जबो देखंतु क्वेश्चंस एंड डिस्कशन टेस्ट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो कि नहीं। हो कि नहीं जोटा हमें क्लास समय रे करू किमा क्लास रो एंड रे करू। कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव कहले वर्तमान आमे जो सब बेले परीक्षा करूचे काहे कि करूचे पिलारो केमिति होलिस्टिक डेवलपमेंट हेई परिबो किमा ऑलराउंड डेवलपमेंट आपणकर हेई परिबो। ठीक अछि बुझा पडुची तले एटा आपणकर फॉर हबो जो जगह रे भी एटा आपणकर फॉर लिखा हेची सेटा आपणकर उत्तर हेई जिवो राइट ना। तले उत्तर कोटा हेई जिवो एटा बिल्कुल देखो देखो करी होची आपण काउंट करतेबे हला 45 टा ठीक कले ऑल इंडिया टॉपर। ठीक अछि ए परवर्ती क्वेश्चन आपणक पई जिवा देखंतु कोन कहै arrange the given Indian origin astronaut in chronological order of year in which they went to space। माने आगो किए तापरे आपणकर किए एमितिका आपणकर पचारिछि धरा जाऊ एई भलिया प्रश्न पचारिला एबे आपणकर एई उत्तर आपणको जणा नाही देन आपणकर करिवारो किछि आवश्यकता अछि कि करिवे नाही काहे कि ना नेगेटिव मार्किंग अछि सर मना करिसंती करिवि नाही माने मु करिवि नाही। ठीक अछि बुझा पडुछि हेले भी आपण देखंतु आगो आपणकर किए तापरे आपणकर किए आपण माने छोट बेलू पढ़िथिबे आगो आपणकर राकेश शर्मा। ठीक अछि से 1984 रे आपणकर जाइथिले देन कल्पना चावला आपणकर 1997 रे देन आपणकर सुनीता विलियम्स ताले ए तापरे आपणकर डी होबो माने ऑप्शन नंबर बी होबो। बट जानि नाहंती तो करिबा दरकार नै आपण खाली जोटा करि पारुछंती ताकू ही काउंट करंतु मु आपणको सेइटा ही कहूची। ठीक अछि बुझी गले तो ऑप्शन नंबर आपणकर बी हे जिवो। ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट आपणको पई जिबा देखंतु कहूची कंट्रीब्यूशन टू व्हिच फील्ड इज ऑनर्ड बाय धनवंतरी अवार्ड। एटा तो हमें प्राय तो सबु दिन आपणकर नाइट क्लास रे हमें जो जीके क्वेश्चन करूनु करे जीके माने हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी एगुडा कंबाइनली ताको हमें जीके बोली आपणकर कहिताउ। तो धनवंतरी आपणकर जो अवार्ड दिया जाय एटा कोउथि पई आपणकर दिया जाय आपण माने पढिथिबे मेडिसिन क्षेत्र रे ना मेडिसिन क्षेत्र रे आपणकर अवदान पई धनवंतरी पुरस्कार आपणकर दिया जाय ताले कोटा हे जिवो मेडिसिन। तो आपण माने जीके क्लास आपणकर करबा निहाती दरकार एटा करि हबो धरा जो एटा भी आपणको आस धरा जो आसुनी किछि कथा नै
आपण माने ताकू भी छाड़ी देले दुईटा आपणकर ठीक है। एबे आसंतु परवर्ती क्वेश्चन द ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज टू जड़े शिक्षकंकर ड्यूटी सर्वदा केमिति रहबा दरकार आपण माने देखि पारुथिबे खाली चारटा ऑप्शन देखि देबे हला कोउटा आपणकर अलगा रहिछि एतकी देखि देले बिलीव करंतु आपणकर आउ जमारो भूल हबो नाही माने भूल हबो नाही देखु देखु आपण माने कर देई पारिबे देखो जड़े शिक्षक कौन करेंगे खाली इंटेलेक्चुआल करेंगे खाली फिजिकल करेंगे करेक्ट वैल्यू करेंगे ना पिलार केमिति ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पार होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पार ता उपरे फोकस करेंगे या उपरे फोकस करेंगे ना ताले एटा ही जीवो राइट कौन सी भी टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी जमारू भूल हम ना आ पिला माने कौन करती ना कहीं एटा तो समस्तंकर समान आर्ट्स पिलांकर भी साइंस पिलांकर भी समस्तंकर क्वेश्चन समान এই जो आर्ट्स पिला माने खास करिकी आर्ट्स पिला माने कौन करेंगे कहे मु मैथ करिविनी अरे मैथ बेसिक गुड़ा जोग वियोग गुणन हरण लाभ क्षति गसागु लसागु सेगुड़ा जदि आपण करेंगे ताले कौन करेंगे साइंस पिला माने कौन कहे मु आमर हिस्ट्री जोग्राफी करिविनी अरे बेसिक गुड़ा जदि आपण न कले केमती हबो तेणुकर सबु गुड़ा आपण करेंगे मु आपनको प्लानिंग वीडियो रे ऑलरेडी आपणकर कहिछि काउंट करूछंती ना करू नाहंती भूली गले कि देखंतु केमिति प्रश्न देखु देखु करी हुए एबे देखंतु नेक्स्ट एटा को आपणकर क स्तंभ सहित ख स्तंभ मैचिंग करबा पई कहिछि जदि आपणकर आसिला देन वेल एंड गुड जदि आपणकर आसिलानी देन किछि असुविधा नै करिवार किछि प्रॉब्लम नै तो कहिछि आपणकर आधे अधूरे ए जो बहिटा ए बहिटा को आपणकर किए लिखिथिले बोली आपणकर पचारिछि तो ए बहिटा को आपणकर मोहन राकेश लिखिचंती तले एटा आपणकर कोन हे जिवो ना आपणकर 4 हे जिवो देन परवर्ती आपणकर क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु साकाराम बिंदर साकाराम आपणकर जो बिंदर एटा विजय तेंदुलकर तले बीटा आपणकर 3 हे जिवो बीटा आपणकर 3 जानि गले ठीक अछि देन एबे आपणकर देइछि कोन ना नागा मंडला ए जो बहिटा आपणकर गिरीश कारण माने सीटा आपणकर 1 हबो सीटा कोन हे जिवो 1 तो ए ऑप्शन नंबर एटा आपणकर सठिक उत्तर हे जिवो आपण जानि नांती किछि प्रॉब्लम नै करिवार किछि आवश्यकता नाही नेगेटिव मार्किंग अछि कोन दरकार अछि किछि आवश्यकता अछि नाही आपण जानिचंती रस्टिंग ऑफ आयरन कहिले कोन एटा बेसिक साइंस माने आपण भाबिबेनी जे आमे आर्ट्स पिला गुडा केमती करिवो बेसिक जेते बेले भी कोनोसी देखो रस्टिंग माने होची कलंकी जो कलंकी आपणकर लागे ताकू ही आपणकर कुहा जाय तो कलंकी को आमे कोन बोली कहि थाउ फेरिक ऑक्साइड बोली आपणकर कहि थाउ बा Fe2O3 XH2O कोडा हे जिवो ना ऑप्शन नंबर आपणकर सी हे जिवो ऑप्शन नंबर आपणकर सी चलिबो आकु आपणक पई जिबा परवर्ती आपणकर क्वेश्चन एटा करि हेला ठीक अछि नेक्स्ट कहूची हु अमंग द फॉलोइंग sociologists argue that many villages all over India are increasingly becoming subject to the impact of urban influences, but the nature of urban impact varies according to the kind of आपणकर relation a village has with a city or town. एटा भी थरा जो आपणकर आसला नाही आपण कोन करिवे या संपर्क रे आपणकर कहितले जीएस जीएस गुरिया आपणकर कहितले ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट आपणको देखंतु ए जो आपणकर योगा योगा वार्डटा को धातुरु आपणकर आसीछि आमे जानिछे रे एटा तो छोट बेलु आमे पढ़ी पढ़ी जानिछे को धातुरु योगाटा आछी यूज ना युग युग एबे आपण कोटा करबे युग माने जी लगेबेनी यूज 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 या माने होची टू जॉइन तले ऑप्शन नंबर आपणकर बी हे जिवो जूज धातुरु जग जुज जुज ठीक अछि चलिबो एबे देखंतु एटा छोटिया पिलांको भलिया प्रश्न ना माने थोरे 10% डिस्काउंट थोरे 20% थोरे 30% डिस्काउंट न देकी एका संगरे डिस्काउंट आपणकर देले केते आपण एग्जांपल नै कि भी कर दे पारिबे धरा जाऊ ओरिजिनल वैल्यू आपणकर 100 एबे थोरे 10% डिस्काउंट देले माने 100 रे आपण 10 टंका छाडी देले हेला केते 90 टंका हेला एबे पुणी आउ थोरे 20% आपणकर डिस्काउंट देले माने केते आपण छाडिले ना 18 टंका छाडी देले ताले 90 टंका आपणकर थिला 18 टंका आपण छाडी देले ताले रहिला केते 72 टंका एबे आपण पुणी कहउचंती जे 30% रो डिस्काउंट आपणकर देबे ताले केते आपण दउचंती कहले देखि 21 टंका 60 पैसा रो आपण डिस्काउंट देबे ना ताले 72 टंका आपणकर थिला 21 टंका 60 पैसा रो आपण डिस्काउंट दउचंती ताले रहिला केते ना 50 टंका 40 पैसा ताले एतकी टंका रे बिक्री करूछंती
तो एमिति न देकी एका सांगरे देले आपणकर केते बोली से पचारिछि एका सांगरे जदि हम देदेबा ताले आपणकर केते हेइ जिवो कहले देखि 49.6 हेइ जिवो ना एटा आपणकर पचारिछि आराम से करंतु तोर बोरो हेले बेकार बेकार भूल हेइ जिवो धरा जो ओरिजिनल 100 एबे प्रथम 10% रो डिस्काउंट माने 90 हैला तापरे पुनी 20% माने 18 आमे छाडी देले 72 हैला देन 30% रो डिस्काउंट माने 21 टंका 60 पैसा आपणकर छाडी देले तो हैला आपणकर ठीक अछि एई भଳି आपणकर बेसिक जिंस गुडा परवर्ती आपणकर क्वेश्चन देखंतु कोन देछि एइटा कहिछि क स्तंभ सहित ख स्तंभ आपणकर जोडिया पई आपनको जणा अछि करिवे जणा नाही किछि दरकार नै करिवे सेमिति नायानार एटा आपणकर केउ भगवानଙ୍କର बोली पचारे एटा शिवଙ୍କର शिवଙ୍କର आपण जानिछंती करिवे नले किछि ना आपण माने हाउथिबे ना ना सेमति ना अरे टेंशन लेले का नै मु कहूची परा आपण माने देखु देखु क्वालिफाई करि परिबे आसन नेक्स्ट माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन डेवलप इन चिल्ड्रेन व्हेन केतेबेले गुटे पिलाटा फ्रस्ट्रेशन हुए बा केतेबेले पूरा रागी जाए बोले देखि केतेबेले आपण रागंती कहिले जेतेबेले आपणकर नीड फुलफिल हुएनी माने आपण ओभर पेम्पर्ड हुअंती ना जेतेबेले आपण जहा गुटे मागु थांती दिए ना ता टुपका गुटे दियो ना देबेनी तो आपण माने ऑटोमेटिकली रागी जानती ना तो एई जो आपण रागंती नै कि ताको ही तो हमें कहि तो फ्रस्ट्रेशन तले कोन हेइ जिवो व्हेन देयर नीड्स आर नॉट मेड जेतेबेले आपण जहा मागुथिबे ता आपनको मिले नाही ठीक अछि आकु आपनको नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कोटा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बुझाउछि ता माने तीनटा नेगेटिव लेखा हितिबो ना गुटे आपणकर पॉजिटिव लेखा हितिबो खाली आपनको देखिबार अछि कोटा पॉजिटिव आपण खाली बही देखि देखि पढेइबे खाली मार्क ऊपर फोकस करिवे बारंबार परीक्षा करिवे ना फ्लेक्सिबल करिवे आमे केबे रिजिड हवा ना फ्लेक्सिबल हवा सब बेले आमे कोन हबारे फ्लेक्सिबल आपणकर हवा तले कोटा हेइ जिवो ऑप्शन नंबर डी हेइ जिवो ना आपनको खाली देखबार अछि कोटा अलगा अछि एतकी देखि देले तो हैला आकु आपनको पई देखंतु पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज फास्ट टू होल्ड एन इलेक्शन सर्वप्रथमे आपणकर इलेक्शन को जगह रे आपणकर हेतिला एड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजी अनुसार कोठी मणिपुर रे आपणकर हेतिला मणिपुर रे 1951-52 मसिया रे आपणकर हेतिला ठीक अछि सेही समय रे भोट देबार अधिकार 21 वर्ष आपणकर थिला परवर्ती समय रे ताको आपणकर कमेई की 18 वर्ष करागला एबे आसंतु परवर्ती क्वेश्चन देखंतु एते बड़ जिंस आपनको देइछि बट किछि भी बड़ जिंस नुहे छोटिया जिंसटा आपण माने ओरेडले असुविधा आराम से पढिबे कोन कहूछि ए laborer was engaged for 20 days on the condition that he will receive এই क्वेश्चनटा हमें गतकाली मध्य मॉर्निंग क्लास रे आपणकर करिथिले से कोन कहिछि ना he will receive 60 rupees for each day he works and he will be fined 5 for each day जदि से प्रेजेंट रहिला देन ताकू मिलिबो 60 टंका absent रहिले ताकू आपणकर 5 टंका आपणकर कटिबो ताले से टोटल 745 टंका आपणकर ए जो इनकम करिछि ताले कहूछि केते दिन से absent थिला बहुत ही सुंदर प्रश्न देखंतु धरा जाऊ आमे आपणकर कहिबा कोन करे सी धरा जाऊ सी आपणकर प्रेजेंट हेछि धरा जाऊ आमे तो जानिनु केते दिन से प्रेजेंट हेछि धरा जाऊ प्रेजेंट हेछि आपणकर y दिन तले absent केते आपणकर absent केते हितिबो 20 माइनस y आपण कहबे सर काहे की अरे टोटल तो 20 दिन जदि से प्रेजेंट y दिन अछि ता माने absent 20 माइनस y हितिबो तेबे सेना मिसी गले आपणकर 20 हबो बुझी गले देखो एबे जदि आपणकर से प्रेजेंट हुए ताकू केते टंका आपणकर मिलुछि 60 टंका मिलुछि प्रेजेंट केते दिन अछि y दिन आमे कहूचे 60 टंका लेखा आपणकर मिलुछि जदि से absent आपणकर हुए absent माने केत कोन 20 माइनस y तार केते केते टंका लेखा मिलुछि 5 टंका आ एटा कोन फाइन फाइन माने कोन कटुछि कटुछि ना फाइन माने कटुछि आ मिसी की आपणकर केते 745 आपण एटी प्लस करिवेनी काहे की देखना फाइन होउची माने माइनस होउची सेति पई हैला एबे खाली सिंपलीफाई कर दियंतु 60 y 60y 20 पंचाय आपणकर 100 माइनस माइनस आपणकर प्लस 5y इज इक्वल टू 745 जानी गले 60y प्लस 5y
65y इज इक्वाल टू एटार आड़ को गले प्लस हो ना 845 ठीक अच्छे ताले y इक्वाल टू 845 बाय 65 कहले आपनकर केते 13 y माने कोन प्रेजेंट ताले से प्रेजेंट हेची केते दिन 13 दिन हेची आपन को पचारिची एब्सेंट केते ताले 20 माइनस y कर दबा 20 माइनस 13 कर देले 7 दिन ताले एब्सेंट केते दिन हेची 7 दिन आपनकर से एब्सेंट हेची एटा तोरो बरो हेबेनी आराम से करिवे तो आपनकर सिंगल क्वेश्चन रे भूल हबो नाही बुझी गले एबे आसंतु परवर्ती आपनकर क्वेश्चन देखंतु कोन कहूची कहूची आराम से हला कोन कहूची स्पेसीज लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर माने जेतकी भी जीवजंतु माने रहुचंते पृथ्वी रे समस्ते परस्पर सहित इंटरेक्ट आपणकर करंती ताले पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टू स्पेसीज हैविंग कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन अमंग देम ए भितरु कोटा आपणकर सी पचारिछि ट्रू बोली आपणकर पचारिछि कहूछि one species is harm and other remain neutral जणकु जदि आमे क्षति पहुंचेबा आ गोटे खाली चुप देइथिबो ना ना बोथ पिला माने हार्म हेबे ना जदि अछि माने पिला माने आपणकर बोथ थिबो ऑल थिबो माने आपण चाकुमचा कर देबे हला ठीक अछि बोथ अछि माने बोथ देखो धरा जो मु आपण कामडीबी तो मोर भी तो दांत खराब होबो ना आपणकर भी हो कि नहीं बुझा पड़ता है नेक्स्ट फीमेल माइग्रेशन इज हाईएस्ट अच्छा कहलो देखि रे लोक माने जो माइग्रेशन माने गोटे जगार आ गोटे जाकू जाउछंती कोठू कोठी लोक माने जाउछंती कहलो गाँ रु गाँव को जाउछंती गाँ रु पिला माने सहर को सहर रु गाँ को जाउछंती ना सहर रु सहर को जाउछंती गाँ लोक माने सहर को जाउछंती हो कि नहीं आजिकली गाँ सब खाली पड़ी गलानी सेमाने समस्ते सहर आड़ को माडी गलेनी देखु देखु करी होउची ना रे होउनी होउची तो आपण टेंशन नेबेनी इजिली क्वालिफाई करि परिबे आ कोन कहबी आकु नेक्स्ट कहूची देखंतु ए बी सी डी इज ए पैरालेलोग्राम कहूची ए बी सी डी गोटे आपनकर पैरालेलोग्राम P and R are 2 points on AB such that the area of parallelogram ABCD is 8 times the area of triangle DPR. If PR is equal to 5 centimeter, then what is the measure of CD? आराम से देखो आम करवा तरबर हेले बेकार बेकार भूल आसतु देखो आमको से कौन पचारे ना ए बी सी डी गोटे पाराइलोग्राम ठीक अच्छे पाराइलोग्राम गोटे बनईदे आपंकर रेट मोटा हो गला ठीक अच्छे एमतीका आपणकर आम जाइए विपरीत बाहुगुड़ा आपणकर समान एबीसीडी आमको कही ए बी सी डी एवं कहूँ पी एंड आर आर 2 points on ए बी पी आउ आर आमर दुईटा पॉइंट ठीक अच्छे दुईटा पॉइंट आम नहीं जा पी आ गोटे आपणकर से आर बोली पचारि पी आउ आर एबे से कौन कहूँ such that the area of parallelogram ABCD is 8 times the area of triangle DPR आमे DPR आपणकर त्रिभुज बनै देबा DPR माने एटा से कहूँ DPR एटा आपणकर से कहूँ तो पिला माने जदि आमे खाली AB टाको आपणकर काढी देबा ताले CD हमर बाहरी जीवो ना CD बाहरी जीवो आसंतो आमे आराम से करबा कोन कहूँ से अच्छा এই जो आमे जानिछे पाराइलोग्राम रो आपणकर एरिया फॉर्मूला कोन हे जिवो AB AB इनटू आमे कहि दे परिबा आपणकर AB इनटू आपणकर AD कहि दे परिबा AB इनटू AD दैर्घ्य गुणन प्रस्थ आपणकर AB इनटू AD किबा आपण धरा जो H बोली आमे कहले इज इक्वल टू से कोन कहूची ना ए यार ए जो त्रिभुज त्रिभुजर त्रिभुजर आपणकर क्षेत्रफलर 8 गुण तो यार क्षेत्रफल केते हिजबो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेस केते अछि पीआर हाइट केते अछि धरा जो एच बोली हमें कहबा एच बोली कहले ताले एच एच आपणकर कटि गला एच एच आपणकर कटि गला ताले आमे कहि परिबा दुई चौक आपणकर 8 ना ताले AB इज इक्वल टू आपणकर कोन ना 4 इनटू पीआर एडी पीआर आपणकर देइछि ऑलरेडी केते ना पीआर आपणकर देइछि 5 ताले AB इक्वल टू केते ला 20 जदि एटा आपणकर 20 हैला ताले
এইটা ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ 20 ନା। ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଚଳିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର 20। ଠିକ ଅଛି, ଆରାମସେ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗତକାଲି ବି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ କ୍ଲାସରେ ଥିଓରି ପଢିଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ନା, ପଢେଇଥିଲି। ପଚାରିବ ମାନେ ପଚାରିବ, ଆଇଦର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ସେ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ପଚାରିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ପଚାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜିଏଫ୍ ଗ୍ରସ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ମସଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, ଯେମିତି ରନିଂ ହେଇଗଲା, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ହେଇଗଲା, ଭଲ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର। କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଳ୍ପ ମସଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ହୁଏ, ରାଇଟିଂ ହେଇଗଲା, ସ୍କ୍ରିବଲିଂ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା, ରାଇଟ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। କହୁଛି which of the following is not a possible personality trait। କୋଉଟା ଗୋଟେ personality trait ପଲ୍ କଷ୍ଟା ଆଉ ରବର୍ଟ ମେକ୍ରେ ଦେଇନଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଓରି ପଢିଥିବେ ହେଲେ କହିଦେଇ ପାରିବେ। କାର୍ଡିନାଲ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଥିଓରି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ କିଏ କହିଲେ ଦେଖି? ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଓରି କେଟେଲ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ହବନି, ତାହେଲେ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି, କୋଉଟା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଇଗଲା, କାଛେରବାଲି, ଏଇସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମ ଏଇ ଭିତରୁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କହି ନାହାନ୍ତି, ବା କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ନାଇଟ୍ କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛେ ନା, ଆଗ ନଲେଜ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରିହେନସନ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିସିଭିଂଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବ। ରିଏଲାଇଜେସନ ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ରେ। ଠିକ ଅଛି, ନଲେଜ, କମ୍ପ୍ରିହେନସନ, ଆପ୍ଲିକେସନ, ଆନାଲିସିସ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ। ରିଏଲାଇଜେସନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ନା। ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ଯେ ଲିଷ୍ଟ ଡୋମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା, ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରିଦେବା? ନଲେଜ କରିଦେବା, କିମ୍ବା କଗ୍ନିସନ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ହାଏଷ୍ଟ ଡୋମେନ୍ ପଚାରିଦେଲା, ଦେନ୍ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ କରିଦେବା। ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଦ ସ୍କିଲ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ଟିଚିଂ ଆର୍, ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆରାମସେ ଦେଖିଦେବା, ଅଛି ବାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଦେବା। ଅଲ୍ ଅଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ଓନ୍ଲି ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ଓନ୍ଲି ମାନେ ନେଗେଟିଭ, ହେଲେ ପଢିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମାଣ୍ଡ ଓଭର ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ନିହାତି। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ, ଆପଣ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଅବଭିୟସଲି ରହିବ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଧରାଯାଉ କୋଉଠି କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ତାକୁ ବି ସମାଧାନ କେମିତି କରିବେ, ଦରକାର ନା। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅଲ୍ ହେଇଯିବ। କରି ହଉଛି ରେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହଉଛି ତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏହା ତଳେ 2023 ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ଭିଡିଓ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଏନ୍ ଏଥିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ମାନେ ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ ରେ ବି ପଚାରେ, ସବୁବେଳେ ପଚାରେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପଢେଇ ଦିଏ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଲେଖିଦିଏ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଏନ୍ ଏଥିଷ୍ଟ। ଏଇ ବହିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କିରେ କହିଲେ ଦେଖି? ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଏନ୍ ଏଥିଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଭଗତ ସିଂ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଏନ୍ ଏଥିଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି which professor of Indian origin has been awarded the Dutch Spinza Prize for climate change research। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ଡଚ୍ ସ୍ପିନଜା ପ୍ରାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କରିବା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ଜୟତା ଗୁପ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିଥିଲେ କରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ, କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଟା ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ କହିଲେ ଦେଖି? ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟି କନେକ୍ଟିଜିମ୍, ଏଇଟା କୋଉ ଥିଓରି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। କନେକ୍ଟିଜିମ୍ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍, ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍, ଏଇ ଲ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, ଏଇ ସବୁ ଲ ଗୁଡାକୁ ଆମର ଦେଇଥିଲେ ଥର୍ନ ଡାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନା। ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍, ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମେଥଡର ଜନକ କିଏ, ଆମେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଦେଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି କିମ୍ବା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ପାଭଲଭ ଆମେ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମେଥଡର ଜନକ କିଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରେଟିସ୍। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡର ଜନକ କିଲପେଟ୍ରିକ୍ ଆମେ କରିଦେବା। ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା,
କିଏ କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, କୋଉ ପରିବ୍ରାଜକ କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଇବାନ ବଟୁଟା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ କିରେ, ମରକ୍କୋ ନା, ଶୁଣିଥିବେ ନିହାତି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ପଢିଥିବା ଇଏ ମରକ୍କୋ। ତାମାନେ ସିଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ହବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି C3 ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ତ ଏମିତିକା ୱେରେ ଆପଣ କରିବେ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଟିଚିଂ ଏଜ୍ ଏ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମିନ୍ସ, ଟିଚିଂ ଏଜ୍ ଏ ଲର୍ନର ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା, ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ ପଢେଇବା। ତା ମାନେ ତିନିଟା ନେଗେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, ଗୋଟେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବା କେମିତିକା ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢେଇବା। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଲର୍ନିଂ ଇଜ ମେଡ୍ ପସିବୁଲ ଫର ନୋଭାଇସ୍ ଲର୍ନର। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିବେ ସାର୍ ନୋଭାଇସ୍ ର ମିନିଂ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଠିକ ଅଛି ରେ, ମା କେବଳ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଆପଣଙ୍କର କଣ କିରେ କହିଲ, ଯେ ଫ୍ରେଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ knowledge is transmitted to novice learner from someone who has acquired that knowledge. Knowledge is teaching is knowledge transmission, teaching is non assistive knowledge creation। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଅପସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡି ରହିଲା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡି ରହିଲା, କଣ ରହିଛି କେରେ କହିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ ଏସିସ୍ଟିଭ ମାନେ ଆମେ ଜମାରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ନିହାତି। ଠିକ ଅଛି। ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ, ତାମାନେ ଯୋଉଠି ପିଲାଟା ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କରେ। ଏଠି କଣ କହୁଛି, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣକୁ, କଣ ପାଇଁ, ପିଲାଟା ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କରିବ ନା। ତେଣୁକରି ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମାନେ ଲର୍ନିଂ କରିବ ପିଲାଟା ନିଜେ ନିଜେ, ତେଣୁକରି ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଓରି ପସ୍ଚୁଲେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ବୋର୍ନ ୱିଥ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଓ ମା ଗୋ, ଦେଖ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡଟା ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଗତକାଲି ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି। ମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ନଲେଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କଗ୍ନିସନ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ହିଁ ତ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ ନା, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ 4 ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ସେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ସୋସିଆଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କଲଚରାଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଜୋନ୍ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜୋନ୍ ଅଫ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆମେ କଣ କରିଦେବା, ଭାଇଗଟ୍ସକି ଆମେ କରିଦେବା। ମନେ ପଡୁଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏ ଚାଇଲ୍ଡ starts to cry when his or her grandmother takes him or her from his or her mother's lap। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇଯିବେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯିବେ, ଛୁଆଟା କାନ୍ଦେ, କୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦେ କହିଲେ ଦେଖି, କୋଉଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ କାନ୍ଦିଥାଏ, ସୋସିଆଲ ଏଞ୍ଜାଇଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି ବୋଲି, କହୁଛି ସେପାରେସନ ପରା, ମା ଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ସେପାରେସନ ଏଞ୍ଜାଇଟି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହଉଛି ତରେ। ଆକୁ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବେ, କେମିତିକା ୱେରେ ମୋଟିଭେଟ କରିବେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟାକୁ କେବେ ଆମେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା କି, କେବେ ଦେବାନି। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଡି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ହବ କି, ହବନି। ଆମେ ରିୱାର୍ଡ ଦେଇପାରିବା, ପିଲାଟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଆପଣଙ୍କର କରିବା, ହଁ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଡି ତ ଆପଣଙ୍କର ହବନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିହବ। 5E ମଡେଲ, ଓହୋ ଠିକ ଅଛି ରେ। ରେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛ ନା କରୁନାହ, କାଉଣ୍ଟ କରୁଛ ତ, କାଉଣ୍ଟ କରୁଥାଅ। କହିଛି ନା 45 ଟା କଲେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପର, 45 ଟା ହଉଛି କି ନାଇଁ ଖାଲି କାଉଣ୍ଟ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି। 5E ମଡେଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଆଗ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏନଗେଜ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦେବା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା। ତାପରେ ଯଦି ପିଲାର କିଛି ଡାଉଟ ହେଲା ସେ ଆମକୁ ପଚାରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ, ଦେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଇଲାବୋରେସନ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବା, ଇଭାଲୁଏସନ ଆପଣଙ୍କର କରିବା। ତ ପଚାରିଛି କୋଉଟା, ଏଙ୍ଗେଜ ପରେ କଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ତାପରେ କଣ, ଇଭାଲୁଏ, ଲାଷ୍ଟରେ ଇଭାଲୁଏସନ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦେନ୍, ଚଳିବ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ମେଜରିଟି ଷ୍ଟେଟ୍। ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠିକରେ କହିଲେ, ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁରରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜମାରୁ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ମଣିପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ସିକିମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସିକିମରେ ନାହାନ୍ତି।
ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କହିଛି ଦ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାନେ ଆଗ କୋଉଟା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଏତିକି ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗ ଆପଣଙ୍କର କଣ କିରେ କହିଲେ ଦେଖି ଆଉ କଣ ବିପ୍ରାୟ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନା ଦେନ୍ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହୁଁ ସିଏ କରୁ ପାଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଲିଷ୍ଟ ଡୋମେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ରେ ଏଟା ସ୍ମୃତି ନା ବା ମେମୋରି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପତଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଆଗ କଣ ଦରକାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ମାନେ କଣ ନା କରେକ୍ଟ ନଲେଜ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କଣ ନା କରେକ୍ଟ ନଲେଜ ଦରକାର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ରାୟ ବିପ୍ରାୟ ମାନେ ମିସକନସେପସନ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ କନସିପଚୁଆଲାଇଜେସନ ଦେନ୍ ନିଦ୍ରା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ଠିକ ଅଛି ଆକୁ ଯିବା କହିଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଆମେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛେ ନା ପଢୁନାହୁଁ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପଢୁଛେ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ ଏଇ ବହିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ କାଳିଦାସ ନା ତାହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଦାସ ଚଳିବ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି if a number x is 10 percentage less than another number y and y is 10 percentage more than 125 then what is the value of x ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିହେବ ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପଟୁ କରିବେ y କଣ କହୁଛି ରେ ନା 125 ଠାରୁ 10 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 125 ଠାରୁ କେତେରେ 10 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ କୁହନ୍ତୁ 12.5 ଅଧିକ ନା ତାହେଲେ y ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ 125 ଠାରୁ 12.50 ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମାନେ 137 କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି y ଏବେ x କେତେ କହୁଛି ନା 10% ଲେସ୍ ଦେନ୍ y ଠାରୁ 10% କମ୍ y ଟା କେତେ 137.50 ନା ୟା ଠାରୁ 10% ଆପଣଙ୍କର କମ୍ 10 ଶତକଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ତାହେଲେ କେତେ କମିଯିବ କେତେ କହିଲେ ଦେଖି କେତେ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 13.75 ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ 137.50 ମାଇନସ୍ 13.75 କଲେ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରୁଛି 123.75 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ନା ଆରାମସେ କରିବେ ତରବର ହେବେନି ବେକାର ବେକାର ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ୱାର୍କର ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି ମେନ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ମିନିମମ୍ କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଥିବ କିରେ କହିଲ ମିନିମମ୍ କେତେ ଦିନ କଲେ ତାକୁ ମେନ୍ ୱାର୍କର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ମିନିମମ୍ 180 ଦିନରୁ 180 ଦିନ କିମ୍ବା 183 ଦିନ ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି କହୁଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱିନର ଅଫ ଦ ଗାନ୍ଧୀ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ ଗାନ୍ଧୀ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥିଲେ କିଏ ପାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥିଲେ ନା କିଏ ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ କରିବେ ନହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ସ୍କୋର ହେଇଯାଉଛି ଜୁଲିୟସ ନାଇରି କେତେ ଜୁଲିୟସ ନାଇରି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନା ପାରିବେନି ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବେ ଠିକ ଅଛି କୋଉ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଏଇଟା ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମିନାମାତା କୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ମର୍କ୍ୟୁରି ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ବିଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହବ ନା ବିଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏଲିମିନେଟ କରିଦେବେ ହେଲା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସିଟା କଣ ହବ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ନାଇଟ୍ରେଟ ର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କର ବଢିଲେ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଟା ୱାନ୍ ହବ ନା ସିଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଇଟାଇ ବି ତ କାଡମିୟମ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ହବ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ଚଳିବ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବେସିକ କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା କୋଅପରେଟିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତି ତାକୁ କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛେ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେଗେଟିଭଲି କେବେ କରିବାନି ଲେସନ ପ୍ଲାନ କଣ ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଟା ବି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିବ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଜଣେଇବେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ କେତେ ପିଲା ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ର ଡ୍ୟୁରେସନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ
ଦେଖନ୍ତୁ କରିବ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫାଦର ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କହୁ କାହାକୁ ଆର୍କମେଡିସକୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ 3 ହେଇଯିବ ନା। ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ଫାଦର ଅଫ ବାୟୋଲୋଜି ବୋଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲକୁ କୁହାଯାଏ। ଫାଦର ଅଫ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ନ୍ୟୁଟନ। ଫାଦର ଅଫ ଇଂଲିଶ ଜୁକୁରୁ ଚୁକୁରୁକୁ କୁହାଯାଏ। ଚଳିବ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏମିତିକା ଆପଣ ମାନେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇ ହବ। କହିଛି ସାରନା ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରନା ଚୌତିସିଆ ୱାଜ ଡନ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍। ସାରନା ଚୌତିସିଆ କୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା କେଟେ କହିଲ? ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫର୍ ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କହିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଏ ଡାଇସ୍ ୱିଥ୍ 12 ଫେସେସ୍ are used in adventure games. They are marked with number 1 to ଆପଣଙ୍କର 12. The score is the uppermost face. If such dice is thrown once, then what is the probability that the score is a factor of 12 ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଡାଇସଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତାର 12ଟା ଫେସ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏତିକି ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ କେତେ କହିଲେ ମାନେ ତଳ ପଟେ 12 ମାନେ 12ଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। ଏବେ କହୁଛି ଦେ ଆର୍ ମାର୍କ ୱିଥ୍ 1 ଟୁ 12 1ରୁ 12 ଲେଖା ହେଇଥିବ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ଏବେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯେ କେତୋଟି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିଛି କାହାର ନା ଆପଣଙ୍କର 12ର ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବ। 12ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ନା ରେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା 12ରେ କଟେ। 1 ଆପଣଙ୍କର 12ରେ ଆପଣଙ୍କର କଟେ। 1ରେ 12 କଟେ କି ନାହିଁ 2ରେ ବି କଟେ 3ରେ ବି କଟେ 4ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଟେ 5ରେ ତ କଟିବନି 6ରେ କଟେ 7ରେ କଟିବନି 8ରେ ବି ନାହିଁ 9ରେ ବି ନାହିଁ 10ରେ ବି ନାହିଁ 11ରେ ବି ନାହିଁ 12ରେ କଟିବ। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିଛି 1 2 3 4 5 6ଟି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 6/12 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। 6/12 ହେଲେ କ'ଣ 6 1 6 6 2 12 ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଚାନ୍ସ ହେଉଛି 12ଟି। କେତୋଟି 12ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ତ 1 2 3 4 6 ଆଉ 12। ଠିକ ଅଛି ବୁଝା ପଡୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି ବହିର ନାଁ ଗୁଡା ହେଲା। ବହିର ନାଁ ଗୁଡା ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ କରିପାରିବେ କି କରିପାରିବେନି। ତ ହାତରନ୍ତାବାଲି ଏଇଟା ଏଇ ବହିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ କିଏ କହିଲ ଦେଖି? ଶ୍ରୀନିବାସ ଭଟ୍ଟ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଭଟ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଥିଲେ ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ନାଇଟ୍ କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ ଆମେ କରିଥାଉ। ଦୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଛି ଯେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କିମ୍ବା କୋଉଟା ଭୁଲ ଆମେ ପଢିବା। ଦୀକ୍ଷାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର ନଲେଜ ସେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ। ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ୟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ 2018 ତ ନୁହେଁ 2017ରେ କରାହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ବି ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ତ ହବ ନାହିଁ ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ କହୁଛି ଏଇଟା 2022ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି। ତ ସି ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ଡି ହେଇଯିବ ନା ଏ ଆଉ ଡି ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା କହୁଛି which of the following is most important for getting numeration done for census work or literacy program for primary school teacher। ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। such type of task should not be allocated to teacher। ଏଗୁଡା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଉ କିଏ କରିବ ତାହେଲେ? ଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ ଟିଚିଂ ୱାର୍କ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଟିଚିଂ ୱାର୍କକୁ ପିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ। ଏଡିସନାଲି ରେମରେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ପେଡ୍। ସି ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହବ ନିହାତି। ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଦିଆ ବି ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍କ। ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ। ତ ଡି ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ନିହାତି। ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍କ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଡି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିଏ ତ ହବ। ଠିକ ଅଛି ଏଠି କହୁଛି ନଟ୍ ବି ଏଲୋକେଟେଡ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ
बी सी आउ डी आम कहीदे पारे बी सी डी जदि शिक्षक मैंने न करेंगे ताले किए करेंगे आपण कहतु ठीक अच्छे आगु जा द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया have divided the working population of India into which of the following major categories को categories को आपनकर divide कराइतला कल्टीवेटर तो पिला माने आपनको रहिबो एथिरे किछि डाउट आपनकर नाही ठीक अछि रे रहिबो निहाती तापरे कोन कहिछि रे आपनकर एग्रीकल्चरल लेबरर एग्रीकल्चरल लेबरर भी आपनको रहिबो निहाती हाउस होल्ड भी आपनको रहिबो ठीक अछि आ बिजनेसमैन माने बिजनेसमैन तो मेजर लोक माने नथिबे ना एटी मेजर कहिछि देखंतु हला तो बिजनेसमैन माने तो लोक मेजर नथिबे ताले एई जिंस गुडा आपनकर काहे कि ना एई गुडा अधिक चासी माने लेबर माने हाउस होल्ड वर्कर माने बिजनेसमैन तो एते अधिक लोक आपनको नथिबे ना कहिछि हमर प्रथम स्टेट जोठी कि आपनकर डिजाबिलिटी मानको पई आईटी कैंपस आपनकर ओपन करा हिछि को राज्य रे डिजाबिलिटी मानको पई एटा बीएड रे मध्ये पचारिथिला 2022 रे मध्ये तेलंगाना तेलंगाना रे आपनकर ओपन करा हिछि arrange the following radiation in the increasing order of their energy ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ସ ମାଇକ୍ରୋୱେଭଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ସାନ ତାହେଲେ ଜାଣିଗଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆଗ ଡି ନା ଆଗ ବି ତ ଆଗ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସରେ ତାପରେ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଆଲ୍ଟ୍ରା ସରି ଆଗ ଆଲ୍ଟ୍ରା ଭାୟୋଲେଟ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କିଏ ନା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ତ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଠିକ ଅଛି ଆଗ ଗାମା ଦେନ୍ ଏକ୍ସରେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଗାମା ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କହିଛି ନା ଦେନ୍ ଆଗ ଏକ୍ସରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭିଜିବୁଲ ରେଜ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କାହିଁକି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିଦେଇ ହବରେ କୋଉଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୁପରେ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ ୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିପାରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହେଲ୍ପ ଟିଚର ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରେ କି ନାହିଁ ହେଲ୍ପ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ କୋଉଥିପାଇଁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଟାଇମ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ବାବାରେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇପାରିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ପରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୁପରେ 5ରୁ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼େଇଥାଉ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ମିସକନସେପସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୋଗା ୟୋଗା ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିଅନ୍ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ୍ ରହିଛି କହୁଛି ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଆସନକୁ ବୁଝାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ବୁଝାଏ ସବୁଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ମିସକନସେପସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ୍ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସବୁଗୁଡା ମିସକନସେପସନ୍ ଅଲ୍ ଅଛି ମାନେ ତ ଚାକୁମ ଚାକ କରିକି ମାରିଦେବା ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା କହୁଛି ଦ ଏଭାରେଜ ଅଫ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ 20 ମେଜରମେଣ୍ଟ ୱାଜ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବି 56 କୋଡ଼ିଏଟାର ଆପଣଙ୍କର ଏଭାରେଜ ଦେଇଛି 56 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ 20 ଗୁଣନ 56 ହେଇଯିବ ନା ମାନେ 1120 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଲେଟର it was found that by mistake one of the measurement was recorded as 64 in place of 61 ମାନେ actually 61 କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର 64 କରିଛନ୍ତି ତ ସିଏ କମ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି କେତେ ଅଧିକ 3 ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇ 3ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିୟୋଗ କରିଦେବା ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିୟୋଗ କରିଦେବା ରହିଲା କେତେ ଏତିକି ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଏଭାରେଜ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି କେତେ ହରଣ 20 କରିଦେବା ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 20 ହେଲେ କେତେ 55 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଏଇଟା ବାହାରିବ ଚଳିବ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଟମିକ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆମେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଢିଛେ ଯଦି ଏଟମିକ୍ ନମ୍ବର ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ ଆଇସୋଟୋନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ଆଇସୋଟୋନ୍ ଆଇସୋଟୋନ୍ ହେଇଯିବ ନା ଆଇସୋ ବାର ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମ୍ ଏଟମିକ୍ ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ
आइसोटोप माने आपणकर कोन एटॉमिक नंबर सेम किंतु आपणकर एटॉमिक मास अलगा आ आइसोबार माने एटॉमिक मास आपणकर समान किंतु एटॉमिक नंबर अलगा ठीक अछि चलिबो आकु जिबा कहूची द टेंड्रिल बाय व्हिच ए पी प्लांट क्लिंच टू ए सपोर्टिव इज और आर कहूची आपणकर टेंड्रिल को किए आपणकर सपोर्ट करिथाय बोली पचारिछि तले किए सपोर्ट करे रे आमे कहि परिबा मॉडिफाइड लिप्स आपणकर कोन हे जिवो रे मॉडिफाइड लिप्स बी हे जिवो ना केवल बी टा बी ओनली ठीक अछि एडा जनरल साइंस गुडा द टर्म निमोनिक्स निमोनिक्स कहिले कोन बुझंती आमे जिंस गुडा को जो वे रे शॉर्टकट वे रे मने रखू ताकू ही आमे कोन बोली कहूना निमोनिक्स तो मने रखू कोठी मने रखू माइंड रे तो माइंड रे माने कोन हे जिवो मेमोरी हे जिवो मेमोरी एटा आपणकर पचारिछि चलिबो नेक्स्ट एसिड रेन आपणकर कहा जगु हुए रे सल्फर डाइऑक्साइड आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड रो परिमाण आपणकर बढ़िले हमरो एसिड रेन आपणकर हेइथाय तले कोन हे जिवो सल्फर डाइऑक्साइड एटा एटा हे जिवो आउ नाइट्रोजन आपणकर ऑक्साइड तले कोटा हे जिवो बी आउ सी ना बी आउ सी आमे छोट बेलू पढ़ीचे अम्ल वर्षा ठीक अछि एई भितर आपणकर पचारिछि कोटा करेक्ट हां गली मारो जानितिले करबे नले दरकार नै नेक्स्ट एई भितर पचारिछि हमरो कोटा इनकरेक्ट बोली आपणकर पचारिछि एई भितर कोटा भूल ठीक एडा होछि जनरल साइंस हला कोटा आपणकर भूल आमे जानिछि ना वाटर हैविंग हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड विल हैव हाई डिजल्व ऑक्सीजन एटा आपणकर भूल ना काहे कि ना जदि ऑक्सीजन अधिक अछि देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपणकर केमिति अधिक होबो हैला आपणकर जो एटीट्यूड गुडा पिला माने कोउथिरे रे एटीट्यूड हे गला वैल्यू माने मूल्यबोध माने आपण जो आपण बेले बेले चिंता करूछंती फीलिंग्स गुडा आपणकर कोन सब बेले हे जिवो एफेक्टिव भावनात्मक कॉग्निटिव माने जो जगह रे भी नॉलेज लेखा हेतिबो ठीक अछि मेमोरी लेखा हेतिबो साइकोमोटिव माने जोडा प्रैक्टिकली आपण करंती ठीक अछि चलिबो आकु जिबा द मोस्ट इंपोर्ट एप्रोप्रिएट रीजन टू एडॉप्ट प्ले थेरापी आमे काहे कि पिला मानकू खेल माध्यम रे आपणकर पढै थाओ खेल माध्यम रे पढैले कोन पिलार बेनिफिट हबो देखि दियंतु तीनटा नेगेटिव लेखा हेतिबो ना गुटे आपणकर पॉजिटिव या द्वारा खाली आनंददायक होबो ना पिला भितरे जो गुण रहिछि ताकू आमे जानि परिबा कोन हे जिवो रे पिला भितरे जो गुण रहिछि ताकू आमे जानि परिबा राइट ना वेरी गुड बहुत सुंदर खाली चारटा ऑप्शन देखि देबो रे काउंट करूछ ना छाडी देलो तू माने काउंट करिया पई लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एटा कोठी अछि अच्छा पिला माने एतकी तो जानिथिबो रानी लक्ष्मी बाई को संपर्क करे तले कोठी थिबो रे ग्वालियर ग्वालियर आपणकर मध्य प्रदेश ग्वालियर रे आपणकर रहिछि द प्लेस ओरिजिनली रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज आर को जिंस गुडा आपणकर संस्कृत लैंग्वेज रे आपणकर लेखा हेछि बोली आपणकर पचारिछि अभिज्ञान शकुंतलम तो आपणकर हबो एतकी तो आमे जानिछे रे माने बी तो आपणकर कंपलसरी हबो निहाती ठीक अछि तापरे आउ गुडा को आपण माने नील दर्पण तो पिला माने आपणकर एटा लेखा हेनि रे एटा ठीक अछि माने बी तो सी तो आपणकर जो जगह रे भी लेखा हेछि से तो आपणकर हबो नाही नंदन ए बी डी तले कोटा हेजिवो ए बी आउ डी आपणकर हेजिवो ठीक अछि नील दर्पण आपणकर बेंगली परा बेंगली आकु आपणक पई जिवा कोछि व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर फाइव ओशियन आमे जो फाइव ओशियन आपणकर पर्सनालिटी आपणकर कहूचे तो आपणकर ई कहिले कोन देखंतु फाइव ओशियन माने आपणकर एक्सट्रोवर्जन और आपणकर ओपननेस हैला एक्सट्रोवर्जन और आपणकर ओपननेस सी रे आपणकर कॉन्सेंट्रियसनेस ए रे आपणकर एग्रीवनेस एमितिका चलिबो आकु आपणक पई जिवा कहूची 10टा संख्यार एवरेज आपणकर देइछि 7 ताले हमें टोटल आपणकर कहि परिबा केते हि जिवो 10 गुणन 7 हेइ जिवो ना 70 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 सबु संख्या को 12 रे गुणन करिबा तो 10टा संख्या को 12 रे गुणन कले केते हि जिवो 120 ना ताले कहूची एबे नुआ एवरेज केते मिसई दियंतु केते हि गला 190 ना केता आपणकर संख्या रहिछि ठीक अछि केता आपणकर संख्या संख्या आपणकर केता अछि रे 10टा आपणकर संख्या आपणकर देइछि ना ठीक अछि 10 नंबर इज 7 ठीक अछि
ଏବେ କହୁଛି ଇଚ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ 12। ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ 12ରେ ଗୁଣନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା। 10ଟାର ଯଦି ଏଭାରେଜ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 7 ମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଲା 70। ଏବେ କହୁଛି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 12ରେ ଗୁଣନ କରିବା, ମାନେ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର 12ରେ ଗୁଣନ କରିବା। କେତେ ହେଇଗଲା? 840 ହେଲା ନା 840। ଏବେ କହୁଛି ନୂଆ ଏଭାରେଜ କେତେ? ସେ ମନେ ମନେ ମହା ଚାଲାକ ଆଉ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 84 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଟା ତ କେତେ ଥର କରୁଛେ ରେ, କହୁଛି 2 ବର୍ଷରେ ସୁଧ ହୁଏ 8736, ଆଉ 7 ବର୍ଷରେ ସୁଧ ହଉଛି କେତେ କହିଲେ? 11076। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ରେ, 5 ବର୍ଷରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ ହଉଛି କହିଲ? କେତେ ବଢୁଛି? କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବଢିଲା? 11076 ରୁ 8736 କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା 2340 ଆପଣଙ୍କର ବଢିଲା ନା? ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷରେ ବଢିଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ? ନା 2340। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଢିଥିବ କେରେ କହିଲ? କେତେ ବଢିଥିବ? 2340 ରେ 5 ହରଣ କରିଦେଲେ 468 ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସୁଧ। ତ ଆମେ ଯୋଉଠୁ କରିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କରିଦେବା। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ କେତେ ହେଇଥିବ କହିଲ ଦେଖି? 468 ଗୁଣନ 2 କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ? 936। ଆମେ ସୁଧ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ମୂଳଧନ ବି ପାଇଯିବା। କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସମୂଳ ସୁଧରୁ, ଏଇଟା କଣ ସମୂଳ ସୁଧରୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଧକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ହେଲେ ମୂଳଧନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବା ନା? ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ? 7800। ଏ ପଚାରିଛି ହାର କେତେ? ହାର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ନା ସୁଧ ଗୁଣନ 100, ସୁଧ ଗୁଣନ 100 ବାଇ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନାରେ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସମୟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବାହାରିଲା? 6 ବାହାରିଲା ନା? 6 6, ତାହେଲେ 6 ବାହାରିଲା 6। ଚଳିବ। ଏମିତିକା କହୁଛି 2023 ମସିହାରେ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ବଗେରା ଦେଖିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲାଉଡ ଗୋଲ୍ଡିନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି, କାହାଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଆମେ ଯଦି ସଜେଇବା ତ ଏତିକି ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ, ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟେଷ୍ଟ ନାରେ। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯେ 2024ରେ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି? 5 ଜଣ ନା? କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ, ପିଭି ନରସିମ୍ହା ରାଓ, ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ, ଏମ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପର ଆଡକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବି ହବ ହେଲା। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ଏଇ ଭିତରୁ ତ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ପଟେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ। ଠିକ ଅଛି ରେ। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପଟେ ଥିବ ଆଉ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜଣା ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରି ସରି ଅମର୍ତ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ସି ଥିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ସି। ଏଇଟା ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତାହେଲେ ସିଭି ରମନ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର, ଦେନ୍ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ। ଏମିତି ଏଲିମିନେଟ କରି କରି ଆପଣ କରିବେ। ଫର ମେଣ୍ଟେନିଂ ଏନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ ଦ ଟିଚର ସୁଡ୍। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତିକା ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ କଣ କରିବେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏମିତି କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗାମଛା ଟେକି ଖାଲି ପିଟିବେ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେବେ, ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଲାଇଟଲି ଆପଣ କଥା ହେବେ? କଣ ହେବେ? ପୋଲାଇଟଲି କଥା ହେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରମ୍ବସର କଣ କହୁଛି ରେ? ଇଫ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇଗୋନାଲ ଅଫ୍ ଏ ରମ୍ବସ୍ ଇଜ୍ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ତାର ପେରିମିଟର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ପଚାରିছে କହିଲେ? ନା ଦେନ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇଗୋନାଲର, ଡାଇଗୋନାଲର ଆପଣଙ୍କର ଲେନ୍ଥ କେତେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ରହିଛି। ଆରାମସେ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିକି କରିବେ ହେଲା। 8 ଆଉ 4 ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କରିକି ବାହାର, କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ହି ବଡ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଇମାଜିନ୍ ହ୍ୱାଟ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଫର another person। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତା ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ହେଲେ ମତେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଅନ୍ତା, ୟାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁ? ଏମ୍ପାଥି ବୋଲି କହୁ। ସିମ୍ପାଥି ମାନେ ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦି ଦେଲେ, ୟାକୁ ସିମ୍ପାଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପାଥି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କଣ? ନା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯଦି ମୁଁ ତା ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି
हेले मते केमिति फील हुअंता एमितिका कौची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन देखंतु पिला माने जबखारजान विबंधन किए आपणकर करि न थाए आमे कहि देई परिबा देखंतु रे आपण सुनिथिबे निहाती देखंतु एटा राइजोबियम तो पिला माने आपणकर करि थाए रे राइजोबियम आजेटो वेक्टर भी आपणकर करि थाए ना देन जो बाकी रहला आपणकर अलगा देखंतु जो रहला माइकोरिजा एटा आपणकर अलगा अछि ना चलिबो नेक्स्ट देखंतु बहुत सुंदर गोसागु लोसागु को नहीं कहूची द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ कोन कहूची ना दुईटा संख्यार लसागु केते कहूची रे ना गोसागु रो 14 गुण तो धरा जाऊ गोसागु को आमे आपणकर कहबा y बोली ताले लसागु पिला माने केते हि जिवो करे कहलो 14y आपण कहबे सर काहे की अरे से कहूची परा जे लसागु केते हबो ना गोसागुर 14 गुण तो गोसागु y हेले लसागु 14y एबे कहूची सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 300 माने जो गोसागु आउ लसागु को आपणकर जॉग कले केते हबो कहूची 300 हबो माने 15y इज इक्वल टू 300 ताले y इक्वल टू आपणकर केते हि जिवो 20 ना 20 ताले हम जानि गले गोसागु ताले आपणकर 20 आ लसागु आपणकर 14 दुणे 28 माने 280 एबे कहूची यदि गुटे संख्या 40 हेले अन्यटी केते आमे जानिचे गोसागु लसागु रे गुटे ही फॉर्मूला फॉर्मूला कोन ना गोसागु गुणन लसागु समान संख्या द्वयर गुणफल हो कि नहीं राइट गोसागु आमर 20 लसागु 280 गुटे संख्या हमकु देइचे 40 पचारिची अन्यटी केते हरण करि दियंतु ताले वैल्यू केते बाहरी गला 140 एई भलिया छोटिया छोटिया जिंस गुडा रे आ किछि नहीं नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आपन को पई कहूची पॉपुलर गिरमिट एक्ट एटा आपणकर को चेंज करिकी वर्तमान कोन कराइछि याको आपणकर कराइछि इंडियन इमिग्रेशन एक्ट बोली आपणकर पूर्वरु ठीक अछि इंडियन इमिग्रेशन एक्ट एबे सब गुडा कले एबे मु आपणको कहूनी सब प्रश्न आपण करि पारिबे स्टार्टिंग रे ही कहली 45 टा ठीक कले ऑल इंडिया रे आपण टॉपर हे पारिबे 45 टा माने 30 टा आपण करंतुनी खाली गुणी गुणी एतकी करिके आसंतु ना गुणी गुणी आ आपण भी निहाती कहिबे क्लास देखिला परे जे 45 टा तो ठीक करी हबो निहाती नो एतकी न करंतु 40 टा तो पिला माने ठीक करी हबो ना रे करी हबो ना करी हबोनी गुटे ठीक कले 4 मार्क आपणकर मिलिबो एतकी करी हबोनी हे 35 टा करंतुनी 40 टा तो करी हबो बट तापरे आपणकर इच्छा मु आउ कोन कहिबी आपण 2023 रो मध्ये वीडियो को देखिबे वीडियो डिस्क्रिप्शन रे आपणको लिंक मिलि जिवो ता सहित आपण प्लानिंग वीडियो को देखिला परे सब्सक्रिप्शन नेबे थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।